Next mga mami, this one, mag-church ka muna. Okay, red and white lace to. Short sleeves lang mga mami, double lining. Okay, pwedeng pang church, maganda. Size medium, semi-large, 28 to 30. Code red, white, 50 pesos. Red, white, 50 pesos. May nagmalaki ba? Malaki, Ma'am Rose G, yours na. Long sleeves yan, tiklupin nyo na lang. Next mga mami, galing pa rin to kahapon sa gold ko. Okay, I just included it. Very flowy mga madam, maganda to, Sunday dress. May garter siya dito sa harap. Garter din yung sa may shoulder part. Size na to, small, medium, semi-large. Code flowy. Code flowy. 100 pesos flowy. Red, white. Ma'am Lailani, V2 yours na. Sold na yung suot ko mga mami. Next mga madam. Ito galing to sa gold ko. Baka mag-a-attend kayo ng mga formal event, need nyo magbarong. This one para siyang barong. Okay? Pero in a sleeveless form. Sleeveless form. Ang ganda niya. Galing tong 150 mga madam. May tali lang to sa likod. This is my size. Okay? Pwede naman siya semi-med, small semi-med. Barong. 100 pesos. Barong. 100 pesos. Ma'am Jo, Delavin, yours na po. Next mga mami. This one, flowy, flowy in white. Smacking tayo ha. Flowy, flowy in white. Layered smacking dress. Fabric is Challis garter waist. Size medium to large. Medium to large. Good. White, 50 pesos. White, 50 pesos. Next mga mami. Galing tong 150 kahapon. Okay, it's a doll dress in yellow. Detailed to ha. Detailed. Ganda. Okay? Size nito mga mami, medium, semi-large. Kaya ko tong i-flex. Kaya siya ng small. Code doll dress, 100 pesos. Doll dress, 100 pesos. Barong te. Ma'am Sharon, yours na. Ma'am Maribel Tizo, white, yours na po. Doll dress. Maganda to mga mami. Ma'am Albert, yours na. Ma'am Albert. Next mga mama, ito pambata to. This one pambata. 10 to 12. 10 to 12. And purple. May pocket both sides. This one, 170 din on tag. Siguro 7 years old na medyo chubby. 7 to 12. Code purple. Malaking baby to ha. Code purple, 50 pesos. Ma'am Francis Kita, 170 siya on tag. Purple, 50 pesos. Pambagets po. Medyo chubby na bagets. Purple. Purple. Ma'am LV Belgayers na po. Next mga madam. Okay. This one, it's a self, ay ang ganda. Adjustable to self-tie. Self-tie. Adjustable yung mga kemerut niya. Double lining mga mami. Ang ganda ng print, ang ganda ng tela. Small, medium, large, XL. Code lahat. Code lahat. 100 pesos, small, medium, large, XL. Kahit anong size ka, pwede ka. Next, mga mami, kung social. Okay, this one, it's a straight dress para kayong bumili sa Uniqlo. It's color cream. Buttons lang siya, mga mami, may bolsa.
Okay, first size large. Food, large, 100 pesos. Straight dress lang to ha, wala siyang bewang. Ma'am Abby, Demophilus. Yours na, Ma'am Abby. $1,000,000. It's so mahal. Next, mga mami, t-shirt dress. Lahat ng size to kasha. Okay, t-shirt dress in blue. Cotton stretch. Cotton stretch. Lahat ng XL pwede. Code t-shirt dress, 50 pesos. Code is t-shirt dress, 50 pesos. Lahat ng XL pwede. Large. Large. Ma'am Albert, large yours na. Uy, ate. Next, mga mama, very Zara to. Okay, the color is balat. Color nude, mga madam. Ganda. Okay, size large po. Pwede sa medium to. Hanggang large. Medium to large. Good. Shala. Good, shala. 100 pesos, medium to large. Color is nude. Light brown ang kulay. T-shirt dress. Ma'am Rose G, yours na. Pumuputok na 50 pesos. Next, mga madam. This one, it's color green dress. Mga mami, uso ngayon ng Chinese, ha? Uso ang may Chinese look. Para siyang eyelet. Okay? And color green. Double lining. Mahaba din siya, mga mama. Mahaba. Size medium, 28. Code China, 100 pesos. Size medium, 28. Yala. Mamel. Dala yun. Yours na, Mamel. Next, mga mi. Ito, pang ganap. Girl, pang formal to. Okay, pang mga magnininang kong mga kumaring ninang. Okay, ayan. Apakaganda. Apakaganda, mga madam. 36XL. 36XL. Pwede sa 34. Code Ninang, 50 pesos. Code is Ninang, 50 pesos. 34, 36XL. China. Mamel. DL, yours na po. Next, ang dami ko is spaghetti, mga mama. May mag-spaghetti naman tayo. Okay. Zara levels ulit, mga madam. Ito naman, twisted siya on the side. Twisted on the side. Size medium. Semi-large. Medium to large. Code, spaghetti, adjustable strap, 50 pesos. Code, spaghetti, 50 pesos. Nina, Ma'am Shermaine, yours na po.